प्रीति सुंदु आपण पेरेस कबती हाउ आपण मैंने बहुत भर थिलु दस विश्व दस समाज आमर प्रोग्रामटा थिला ऑलरेडी काली राती जाके स्वर्गी गुड़ारे नाटकटा तो नहीं पारला कण काजी कि जाके भगवान इंद्रदेव तांकर पुष्प उष्टि गला ऑलरेडी आउे जम नाटटा बातिल करागला आटा हवा ए 1 तारिख रे जाके स्वर्गी गुड़ा के 1 तारिख देखिए आवे आम पलि आसलु ना यहाँ केनाल के गाधा गुदी करमा मोटर पाखर केनाल रे अच्छु गाधा गुदी करके जाके प्रोग्राम के बाहर जमा ए चलन कांता ही काली रातिर अवस्था और एवं काना फुल मजा फुल मस्ती कर वीडियो लगी रही चलो और खाई अवस्था में देखो अधान है और वर्षा खुए भी नहीं दिया सबे खाई सारे ना आम जाके खाई सारा देखो ये अवस्था पूरा पेन भिजे देला हमके देख दर्शक बंधु पूरा आम स्टेज गढ़ाई पूरा अवस्था पूरा फुल पूरा पेन वर्षा हेलो हाय फ्रेंड्स जाके देखुन आम अवस्था भी पूरा फुल वर्षा आ देखुन आम स्टेज वाला टंके बाबा केन अच्छुगा बाहर देख केटा बस जी आम नाट पार्टी लगे विपद बेले पेन मार दे लेकिन आम के खोबे ना खोबे ना कष्ट बेले ভিজি বুঝা করনা দেখে পুরা ভিজি বুঝা দিছ আর দেখো ছে রহ সবে আসনি ফা এটা পছকে মামু ইবে মামু তো জান কোপড়াল তা পাল্টি করে দেখি যত দে পুরা ভিজি আর পার্টি না খুব বেলে চালাক বেলে মন্দিলে না আর ওই দে পুরা পছপটা না পুরা ধনিদা ধনিদা ধরলে কি নসে ধনিদা এই দে हां আমার নয়া কমেডিয়ান দাদা দেখি সরি গলা সব বুড়ি গলো এটা গালা মারা হই গলা সকালু নাই কি আর সুই তো নাট করমু বলি করি বুড়ি গলো এটা পুরা বুড়ি গলো না দাদা পুরা না দানা হই গলা দানা সমুদ্র ने बुड़ी गलो कि ए देई पानी उड़ा ने तो बुलनु ना আর কাড়া মাতে ভঞ্জা ফিট ভিজলু কি না हो ए बा ভিজলি ও আহেলে আমার এমপ্লিফায়ার এসো ওই ঠকুছে এইটা নুকা আছে এইটা কাদো মাথা ধুম আছে ইটি বলা এটা বলাই লগে হো লড়দু তিলা আর নে আমার মোটু দেখান কইতাম আসলে কি যদি গজা কামি নে করে থাকছো দাদা গোটে হই গলা আমকে বে কালা বলছন গোরা কাম যাও জিমা গোরা গুরি মার होए बुझी देवाटा गरा गुरी निमाल जे दादा गाना उठ को दर्शक बंधु लागि उठे निंदा राती गाना फरमाइश चीजा गाना चीजा डाकी रे कोई जाओ रोजा बाबा ताका बैग भिजी गला बेला के रोजा बाबा केनता एक गाना बाका आसी रामन बाबा गोटे था हम के मुख पे पता ए बाबा राम नाम और समलपुरी ना के लास्ट के समलपुरी ना लागछ ना समलपुरी ना दे मोर मालटा दे और देखो जन पूरा पेन केते बसছে अपन के देखो चल और पूरा खूब पूरा पेन मारला एक्चुअली हम स्टेज आधा गड़ा सर थिला ना रेडी साउंड सुना सब भिजी छी देखो पूरा अवस्था पूरा बहुत रु बहुत पेन मारला पूरा बड़ केनाल जाके आम साइड एडकी नयत बना আছে বলো আরে জোর বনে আমো এফাল কেনাল এডকিটা দেখো एक्चुअली आ समस्त गादा गुदी करछन जाकी आ हमर दुईटा पिकअप भी पाखे अछि देखो आ रोजा यहाँ लगे पटी उछाले यार छने पसी छन और इटा माने ढोका बाटा ताकर चाली छे नी को जेन मजा मजलिस करछन जे चलो देख मैं उनको ढोका बाट रही जिन न केनाल पेन पिले मिलले का पूरा ढोको चन्ना रेडी जिन देखिए फिर वस्त्र रणी छी भले गो हमर साइड ना दा ना रे वो हमर साइड के जोर थी ने आसा 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 रिफाल देखो जा टीमो डंका ऊपर
ওই ভাই গালাগালি করছন ಸಾಬೂನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗಡಬಾರ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ದು আর চালার ঢোক আর পেন পহরা চালিছে